Так, всем опять привет. Вроде починил я, перестал лагать. Но все равно надо видеокарту покупать. Потому что хочется на максимальных настройках поиграть, конечно. Во все игры. А это не дело на средних играть. Да. Вроде дропов нету. Немножко поднастроим. И вроде не лагает. Не знаю, почему-то, ну, я как бы процессором декодировал, поэтому лагало. Сейчас все переключил на видеокарту, перестал лагать. Сейчас еще раз посмотрю, как тут что работает. Так, весь настрой себе сбил, конечно. Я уже забыл, что я тут делаю и куда я иду. А, вон там. Есть задание, пойдем. Здесь нельзя пройти? О, можно, нифига, она умеет лазить. Так. Так, оглушение, на меня сейчас убьют, да? А. Фига, как быстро. Так вот бывает. Не помню, когда последний раз сохранялся, но в принципе недалеко явно. А, так я вот здесь недавно помню. Пойдем. О, что это крест поставлен? Типа здесь прокаженные живут. Сюда не ходить. Да надо бы по стелсу, конечно, убить их. Никаких проблем бы не было. Ну, одного хотя бы. Просто я еще не привык к этому всему. Я же нажал! О, начался экстремальный уровень сложности. Это радует. Ладно. Как насчет пристрелите? Долби его, правильно? Так, ты думал меня стрелять, падал? Фига, он снайпер не включил. Я тебе постреляю. Называется, заспамили. Так, что у нас есть? Золото и боеприпасы. Золото. Золото. Ничего интересного, в общем. Ну, золото и боеприпасы он типа автоматом берет. Ну, это правильно. Давно пора сделать такое во всех играх. Чё нет-то? Так, я все беспокоюсь, что мне лагает. Ой, я думал, тут что-то можно взять, а ничего нельзя взять. О, здрасте. Ну. Good day, my lady. How might I be of service? Ой, сейчас проблемы тоже start by explaining to me why you refuse to honor the orders agreed upon with the guard. There's been a misunderstanding, madam. Of course we're ready to honor the orders. In fact, I've already had a word with your master-at-arms. They're asking that we pay again, despite having already paid. It's just that the price has gone up since. I've nothing to do with it. This is inadmissible. If you agree on a sum, you need to honor that agreement. I'm sorry, madam. I'm just an agent, and I'm only obeying orders. Your master has apparently asked you to demand a second payment for this merchandise. That's right. He told me that their attendants seemed to be hiding something when he passed the order. And so he must have thought the guard would end up paying in the end, whatever he asked for. I'll be damned.
And I'm the one they've sent to settle the affair. Sorry, Captain, it's nothing personal. I'm only following orders. Following orders. Yeah, we hear you. Makes one wonder which one of the two of us is a coin guard. Why don't we go and solicit other suppliers, Kurt? When we've already paid for the merchandise? If these thieves agree to reimburse the original payment, it's what we do immediately. And do know, in the future, we won't be shopping with them. Well, I should think not. This whole story sounds suspicious and stinks of a scandal. You were demanding a second payment, but refused to reimburse the one that was already made. I'm not the one demanding nor refusing. It's my master. This stubborn fool is pushing me to madness. You understand now why I'm asking for your help? Блин, взятку, ну такой себе. Давать взятку, чтобы получить бабки, это тупо. Нет? У меня харизмы-то нету. Запугать. Да, попробуем это. Ну, блин, платить чуваку я не I хочу. don't think you understand who you were dealing with. Perhaps I failed to present myself properly. Lady de Sardet, niece of the Prince d'Orsay and legate of the Congregation of Merchants. During our conversation, you explained to me that your master forced you to commit a crime. That's regrettable, especially as you will be considered his accomplice in extortion and theft. You know as well as I that the congregation does not tolerate such illegal activities. But I'm only obeying orders. That's a shame. Well, as orders are the only language you seem to understand, I order you to return the guard the merchandise without delay, unless you'd rather your master is hung, and that you finish your days in prison. I beg your pardon, milady, but you are not my master. Moreover, the attendant of the guard was quite specific, saying this affair should be handled with extreme discretion. So I seriously doubt that you'll be wanting to drag us in front of a judge. That would stir up Кажется, the muck. ошибка. Whatever is he talking about, Kurt? Your guess is as good as mine. Ну ладно, что поделаешь. I'm certain we can come to an unofficial arrangement. You are clearly the apprentice of a demanding master who expects you to follow orders without raising a brow. Life in your shoes can't be easy. Perhaps we could help you take the weight off your feet. And what would I have to do in exchange? If I give you the merchandise, my master will still demand the price you're supposed to pay me. Not if you were robbed. By pure chance. I mean, it could happen to anyone. What if the guards leave a little extra bonus in your pocket as you look away? And while you're making yourself busy elsewhere, some of my men break in and collect their merchandise. You'll just have to make a devastated... Oh, the dastardly boldness of him face. In front of your master. Он так себе and we're отыгрывает, done. конечно. And the Ну да bonus ладно. will be how much? Well, you won't be retiring with it. Oh. All right. Done. I'm with you. As soon as I've received my bonus, my eyes will grow weary-like. Not just yet. You'll get your bonus afterwards. The guard has already been taken once by your promises. Well, you can't hold it against me for trying. Very well. Call for your men to come. Как-то он... You're certainly honoring your new согласился. title. Bravo! The quartermaster Браво! must be expecting us. Какой-то стрёмный квест был на самом деле. Может, надо было запугать? Но мне кажется, не получилось бы нифига. Ладно. Погнали, посмотрим. Что тут еще можно сделать? Кого-то еще можно убить. Убейте. Всех убейте. Так. Вот туда надо идти, судя по... О, блин, опять свечки меня путают. По маркеру. Трупов тротелярд. Прям. Хорошо, то бишь плохо. Так. О, там что-то валяется. Скоро уровень, надо будет еще интуицию прокачать. Или это. А харизму я что-то не видел. Как харизму поднимать? Это там дальше будет. Портовый район. О, можно с кем-то поговорить. А вот тут обозначаются на карте люди, да, с которыми можешь поговорить. Давай. Ты кто?
But I still don't see Constantine at your side. I hope he hasn't been the victim of any foul Господин play. Декурсион. Don't worry. We'll find him in time for departure. I certainly hope so. Would you be in need of my help in any way? What will be your official title on Tifredi? Or are you just here to keep an eye on us? Come now, don't be ridiculous. I'm coming in the capacity of official advisor, nothing more. But His Highness has also asked me to report to him on certain strategic observations. I am therefore required to take note of all events, chart the island and its resources, but also obtain as much knowledge as possible concerning the more dangerous creatures of the island. Your help will be extremely valuable to me. I've no longer the legs of an adventurer. It's always a privilege to help, Master. I need to be leaving. I have quite a few things to do before we raise anchor. Я понял. Хорошо, пошли по заданию. Вон задание, да. Че-то он так стоит, так стрёмно как-то. Там что-то есть. Что-то там есть, да. О. Я думал, это пиво так искрится. Ничего особенного. Можно перепрыгнуть здесь? Нет? Печально. Madam, you still haven't found your cousin. As you well know, we cannot leave without him. Have no fear. I will bring him back in time to make our scheduled departure. Is everything ready? I'm still without news of my cabin boy, but we will have to do without. When did you see your cabin boy for the last time? It's been 2 days since I've had any news at all. It wasn't out of the ordinary until this morning. My men have free shore leave when we're at dock. But the day of departure, every able-bodied sailor must be present on the ship. Does the boy know anyone in Serene? Other than fellow Nords, you mean? I don't think so, but it's difficult to be sure. Miss Jonas, does he have any close friends amongst the crew? In tradition, we are all members of the same family. But yes, Flavia and Laura. Might I have a word with them? As you wish. You'll find them over there, in port. Have you seen anyone wandering about? Suspicious looking. Maybe clandestine passengers. Take a look around. There are far too many comings and goings to spot possible stowaways. As long as they don't try and get on my ship, I pay no attention to them. That said, we did catch ourselves a smuggler just a while ago. A smuggler? Maybe he could be of some use. Where could I find him? In the port jails, not far from the warehouses. Might I ask you, why the sudden interest in smugglers and the odd stowaway? Nothing to bother yourself about. I'm just curious. You wouldn't, by the sheerest of coincidences, be on the trail of a couple of heretics, Your Excellency. The same a couple of the ambassadors of Ptolemy's men have been looking for nigh on 2 days. And so you know about that? Of course. The Cardinal's henchmen are hard to miss, even in a crowd. And they were making quite a fuss, hoping we would cave in and help them in their hunt. Feel free to carry out your own investigation, but you'll end up with the same answers. The port brigs, just like the warehouses, are property of the Nords. No one else may enter. Мне надо кто-то пройти, да? You haven't heard anything about my cousin by chance, have you? To be honest, we were hoping to find him here. Did you say he was intending on celebrating his departure? My men spoke of a rather animated party that went down at the Coin Tavern, but I haven't heard anything else. That isn't the safest place in the city. I hope nothing has happened to him. Let's go and find him. Thank you, Captain. Спасибо, Happy to be спасибо. of some help. Что еще можно спросить? What do you think of our port? Are you referring to this one? It is the biggest thanks to your prince, even though it remains part of your city. It holds a particular status. Certain zones are owned completely by us. And maritime, it's a good port. Ничего интересного. Could you tell me anything about our destination? It is a magnificent place.
Какая заповедная громкая наша spared from your пока. war. The natives have a relationship with their land. They're a very friendly people, welcoming. I've also heard that there are a great many exotic, but I wouldn't know what else to tell you. I've never strayed far from the... Прикольно. Could you tell me a little about your guild? We are masters of the oceans. Our ships can sail where no others dare. Thanks to your magic, so I've heard. How do you become a Nort? Our magic, yes, that only the Norts master. As for your question, any child born on one of our ships is sea-born. He is a Nort from birth. Others are sea-gifted, joining the Norts for different reasons, often from a young age. It's how the guild is made and maintains its numbers. Ни хрена не сказал он, по сути-то. Теперь ты Be back знаешь. soon, Captain. We need to Давай, have a Полин. word with that people smuggler, the sailor. Так, надо найти He's братана, a captain, ой, кузена и еще like попасть там yourself. And in в order секретный to локейшн, interrogate the ну типа smuggler, КНАФ we'll там. need to find a way into his jail. Понятно. Тут всякие фракции, торговля, торговые союзы, бла-бла-бла. В принципе, нормально. Все, пошманаем сейчас. Ягоды боярышника, это чтобы делать... Это похоже на арену для босса. Что там было написано? А, типа... О, ничего, прикольно сделано, кстати. Подводишь, когда вот этот вот компас под... Спросите контрабандистов, и вот расстояние показывает, и показывает квест. Прикольно, удобно. О, тут что-то есть. But perhaps we'll discover some useful information. Что за книжка? Не контрабандиста, у меня 2 новых зайца. Хотят уехать в Альсад. Пока их не поймали инквизиторы. Это усложняет работу. Думаю, я смогу незаметно провести их на корабль, но придется потрудиться. Надеюсь, им хватит терпения. Спрячу их пока на складе за портовым управлением. Туда-то инквизиторы не сунутся. Ну, то бишь, я уже нашел, что мне надо было, да? Блин! Ну какого хера? Переодеться на автом. Ой, я могу на автом переодеться. Нам было у этого спросить, что ли, о Good day. языках? Someone told me that you were a friend of Jonas, the young cabin нет, boy это who was gone про- missing. That's right, yeah. Are you looking for him? Yes. Your captain asked me to go and find him. Happy to hear he's taken the disappearance seriously. What can I do for you? Че? When did you last see him? 2 days ago, in the evening. We went to have a drink in the tavern. Jonas, Lauro, and my... А, это... У меня час сломался. Че сегодня за день такой? What does Ничего Jonas сказала. do in his free time when you're on land? He just hangs around here or there. You know the cabin boys don't have half a sailor's wages. And when evening comes, we usually go down the tavern with good old Lauro. Did he ever have one too many? Never. He sips his pint like it was bad medicine. One drink lasts him the whole night. Does he know anyone in Serene? No one, far as I know. Do you think he could have made himself Что any за день enemy? сегодня? I wouldn't think that for a trouble and troublemakers. I don't know where to start with this. Do you have any idea? No. By thugs. And you don't believe him? I like Lauro, don't get me wrong, he's like a brother. But to be honest, he drinks a little more than he should. The itch for a drink gets us all, but to him more than others, and when you drink too much, the imagination wanders.
Here, yesterday, it was me who tied one over, and I thought I heard Jonas's voice by the canal. I called back to him, as you'd guess, but then nothing. Drink. It blurs the senses. Погодите. Что-то у меня что-то сломался. Так, сейчас. Сейчас починим. Наверное. Я не знаю, что это. Что за фигня? Тут ничего нету. Что за прикол? Вроде все нормально, но вот эта хрень. Типа. Сейчас. На паузе то же самое, да? Так, ну вообще посмотрим, он работает, нет? Что-то интересное. Не работает. Походу сломалось что-то. Походу я чат обновил, а тут не обновил. Сейчас починим. Какой прикол. Давно он уже такой сломанный. Что написано? Ага. Отлично, блин. Ну а что это такое? Как это исправить? Перезапускать опять стрим, что ли? Вы серьезно? Сейчас я пробую от начала убрать. Бам. И теперь добавить его. Круто. Очень круто все. Вроде чат-то работает, ну у меня по крайней мере. А на стриме не работает. И типа это никак не починить, что ли? Ну, он сломался. Придется еще раз останавливать трансляцию. Бред какой-то. А не день сегодня. Че не работает и ничего. Сейчас вроде заработало. Капец какой-то. What do you think about Captain Vasco? He's a damn good navigator and an excellent leader of men. He knows his craft well, in spite of being so young. How old is he? He's not seen his 25th year yet. If he keeps it up, he'll be an admiral one day. Так, я все пропустил. Что-то сегодня вообще непонятно. Со стримом то лагало, теперь чат сломался. Карма какая-то. Так, можно переодеться в Навала, да? У меня есть одежда. Ну это радует. Я попробую так пройти. Если не получится, тогда переоденемся. Будем надеяться, что они не заметят меня. Великолепное перо. Это для великолепной шляпы, я надеюсь. Честно, за квесты опыт начисляется вот что-то. Противоядие, нейтрализация яда, лифтов. 400%. Почему 400? Почему не 100? 100 мало было, что ли? Или что? Или сейчас проценты как-то по-другому считаются? Их своя система исчисления процентов, я понял. Good day, sailor. I've been told that you know the missing cabin boy well. Is that right? You talking about Jonas?
You bet your stars I know him. But Что like все-таки I've been crying to татуированный. the 9 death winds, he didn't go missing, he was taken. What do you think about Captain Vasco? He's a Пойдем just другим man путем. who knows his knots. He's well appreciated by the crew. It's a pity that he hasn't much heart for laughs now and again. Always seems unhappy, our captain. Huh. Were you a witness to the event? Yes, I Его was. похитили? Even though I'd had a few tumblers in the belly, I hadn't yet lost my head. The other day, in the tavern, I saw him talking to a well-dressed man, surrounded by some other sly ruffians. And then when we left, him and I, Flavia left a little earlier, you understand. Well, those brutes were there, waiting for him. They just up and took him like that. Grabbed his arms and poof. Gone. Vanished. Why didn't you intervene? I tried to, believe me. But my legs betrayed me. Wavering they were. And I fell into the Right. gutter. Did you report this to the captain? Unfortunately not. I know all too well what weight my words carry. Even Flavia treated me like a drunken fool. And the captain? No, not telling him that. I still have some pride left. You get me? Did Jonas seem troubled to you the night he disappeared? Maybe. For sure he wasn't his usual self. Do you know what was on his mind? No. No idea. Why would anyone want to snatch a mere cabin boy? How would I know? Jonas is a gentle boy who keeps his head down. You think my story is nothing but mist too, don't you? А ладно тебе. It's just that I can't imagine a gang of thugs hoping to get a ransom for a cabin boy. Did anyone Что-то else see the текстурки немножко kidnapping? поплыли. There was still a small crowd in the tavern. Текстурки штанов But выбирают outside, из-под I текстурки seem to рубашки. recall that regular Right. being there. We play cards with him from time to time. Kind of fellow who plays from morning to night time to be that skilled. But now and again he comes out. When nature calls, you know. I kind of remember his face being there. Так, еще свидетелей? Сколько Thank you, можно? Lauro. I need to be going. Может пойти Strange кого-нибудь story убить? this is. Something isn't right here. I can feel it. We need to lift the veil on this. Прям ты хочешь разобраться в этом деле, да? Ясно. Ты что тут стоишь? Ты Юнгус похитил? О, может, он среагировал на мой толчок. Это радует. Это радует. Так. Что-то квестов понабрал, толку не понабрал. О, сыроежка. Или все, конечно. О, Константина нашел. Do you hear that? Yes, Случайно that's забрел. Constantine's voice. It's coming from the upper floor. Sounds as if he's locked up. And I have a feeling they're expecting company. Be careful. The slightest itchy word to these brutes will have them drawing blades to scratch it. Negotiation may be the solution. As you say, this breed of brutes won't spit on ransom money. What a waste. I'd rather sneak around them than give half a coin to these seedy fellows. Конечно, запинать их лучше. Угу. Может, тут типа может через то здание, наверное, пройти? Или мне кажется? А, нет, как-то странно все выглядит. Ну, попытаться можно найти проход, я думаю. Вон там, видишь, можно выйти, сюда пройти. Давай пошарим. Насчет обходного пути. Мне осталось подняться сюда только как-то. А как это сделать?
Лазить ты не умеешь. Ну, умеешь, только не везде. Блин, непонятно. Ползет, но не везде и не всегда, да? Что-то я отдаляюсь, да? О, тут что-то еще есть. Блин, ладно, давай. Чего вы все нервничаете? Отдыхайте, ребята. Садитесь, кушайте. Все же в порядке. Good day, tavern keeper. Good day to you. What is your pleasure? Что можно спросить тебя? Ой, да нафиг. I am looking for a Naut. A young cabin boy who has been missing roll call for 2 days now. A Naut, you say? That's not a lot to go on. There are quite a few that come to my tavern. According to one of his fellows, he would have been taken right here. A kidnapping? In my establishment? You surely jest. Or at least I hope you do. I would have noticed. That doesn't hold water. Someone told me about one of your faithful clients. A big gambler, it would seem. I see. An able-bodied man. Passes his time lightening the pouches of sailors coming through. Where might I find him at this time? О, можно будет поиграть, надеюсь? He would never give away his chair at his table. Где? Anything else? Где он сидит? I need to be off. Farewell. Goodbye. Ты что ли? Who are you? I don't recognize you. Am I Не in your похож он на debt? игрока. No, have no fear about that. It's for a different reason that I'm here. I'm looking for a Naut that disappeared 2 days ago, after visiting this establishment. A young cabin boy. 2 members of his crew accompanied him. Yes, that does ring a bell. I've played with the 3 of them. Правда игрок. Tell me what happened that evening. A rich merchant came in with a band of strong arms. The kind of men you can round up for a few coins, if you catch my drift. They exchanged words with the cabin boy. The kid was defensive, not sitting pretty. And then they finally left. And after that? It just so happens that I did go out for a breather. I needed some fresh air. And I think I might well have seen those same men grab him. But that was none of my business. I wouldn't have thought that they were kidnapping him if that's what it was. They weren't particularly rough with him. What can you tell me about the boy? How was he that night? He seemed rather nervous, as if he was worried about something. Didn't feel like playing. Я думал, с ним надо будет поиграть. And he must have been right Покер там или в if he's кости. disappeared. Печально. Who was the rich merchant, do you think? A jilted lover? A moneylender? Да, вот так вот сразу можно определить. You're in luck. It so happens that I know the man. It was Sir Fontaine, that merchant. Where can I find him? He has a house in the wealthy boroughs, just off the canal. A stone's throw from the Theleme embassy. Thank you. You've been immensely helpful. This man is completely owned by his love for the game. You think you Так, can trust him? погодите. What would he gain from lying? I have no О, тут idea. кто-то деньги оставил. О, можно вниз What would пойти. any wealthy merchant gain from holding a penniless? Че, тут играете? Подпольное казино? Давайте сыграем. Никто не хочет со мной сыграть? Ставлю свою невинность. Сука. Ладно. Тут характеристный вопрос. Ну, вы поняли. Про невинность. Блин, как, ну, походу там никак не обойти. Ну, либо как-то обойти, но я не понял как. Почему я этот сундук не обшмонал. Или они респавнятся. Если не респавнятся, это печально. Ну. Такое. Да, пошаримся. Ну, тут я был. Тут все вот это вот все. Либо тут реально надо как-то... Ну, это уж совсем было бы жестко, нет? Где-то здесь подниматься, бегать по крышам. Это же не ассасин тебе. О, можно залезть.
А вот это уже интересно. Че, тут отдыхаете, ребята? Что тебе интересно? Тут некуда идти. О, погоди, тут можно в дома заходить. Любые? А какого хера я еще этого не делал? Ой, я куда-то пришел. Это ты богатый торговец? Lady de Sardet, I presume. Нет, It интендант. is an honor to make your acquaintance. Captain, you set sail soon. Have you seen to our little business? Yes, we were finally able to recover your merchandise. Excellent news. I'm afraid, though, that your mission isn't completely finished, Kurt. Blast me, I'm a captain, not an errand boy. The commander was quite explicit. Very well. What do I need to do? The merchandise that you obtained needs to be sent to Tier 4D as soon as possible. But the Port Authority formalities for shipping take an eternity to wade through. And we've already lost quite a bit of time with this dishonest merchant. Are you blatantly asking us to smuggle this merchandise and contraband? I would never ask you to do such a thing, Your Excellency. Ah, but you don't mind asking that of Kurt? Well, now, if he finds an alternative solution that is less illegal, that would be fine. The method matters not. But this cargo must reach the Isle on the next ship. Marvelous. Well then, I await your return with utmost impatience. Блин. I'm certain you shall do what's required. Какие-то скучные квесты, если честно. Поговори с тем, договорись с этим. Да. Ну, кстати, тот факт, что тут можно в любой дом зайти, это, наверное, даже прикольно. А нет, не в любой. Ну, я сейчас куда-то отдалился, по-моему, от моей цели. Мне кажется, они реально респаунятся, я тут уже, по-моему, шарился. Ну, типа можно... О, освободить Константина свежего. А, эти обе... Погоди. Эти обе иконки освободить Константина. Пойдем на ближайшую. Может, где-то реально надо зайти в дом и радоваться жизни. Нет, подожди. Не спеши. По идее, тут должен быть проход вот так вот. А, хотя нет, подожди. Может и нет. Ну там же, тут же есть балансирование, что-то такое. Может, какой-то из этих домов можно зайти, подняться на второй этаж и там типа прошариться. Или может в это, из этого дома. Блин, здание, точнее, больше похоже на здание, чем на дом. Не открывается. Не открывается. Ну, по идее, вот здесь где-то должно быть. Но я тут уже был. Да, вот. Ну, хотя тут нет, но на крыше есть. Хотя, по идее, там должно быть на втором этаже и это... Так, погоди, то есть налево... Мне нужен путь наверх и налево, да? Есть дорога на второй этаж? Есть вообще второй этаж? У меня слишком много хочу от игры, наверное. Ладно, погнали в лоб. Просто я думал, вот какой-нибудь... Как это называется? Deus Ex, а это нет. Это не Deus Ex, походу. Ну, либо я не умею искать. Что тоже вполне возможно. Но я не думаю, что прям там будет далеко. Может, на какие-то эти ящики запрыгнуть. Что-то пока не видать. Ладно, погнали. Погнали, зайдем. Может, мы договоримся с нами. Че все везде закрыто-то? Тут тоже не пролезть. Хоть бы лесенка была чудесненькая. Сейчас тоже не зайти. Может, здесь второй этаж есть? Тут ниже можно спуститься. Слушай, а может я обойду их? О,
Да, вы вовремя мне, типа, сказали, ребята. Я понял, надо их реально обойти. Здесь можно залезть, но чем мне это даст? Ой, там чуваки ходят вдвоем. Блин, их тут много. Так-то. To my help! And death to the others! Move away! Things are about to get dicey! Блин. Они бы у меня неплохо порабатывали. Мы справились, между тем. О. Берем все. Может, надо было там как-то зайти, поговорить с ними, нет? Какая-то... А, стихийная ловушка, я думал, стихийная накидка. Все так просто было. А если я бы здесь пошел? Она умеет падать вообще? Да, я хотел упасть. It's blocked. It's not possible just now. Разрушить. Один уровень науки, стихийная ловушка. It's not possible just now. У меня еще нет стихийной ловушки, у меня есть стихийная ловушка. А как ее активировать? It's not possible just now. У меня наука не прокачана. Ладно, походу не судьба. Еще ловушку потерял. О, лазень, это, конечно, да. А можно упасть? Можно упасть. Что-то не упало сразу. А типа умная? Не захотела падать? Хорошо. Пошли с Константина спасать. Я там строил планы, типа, пройти по верху, попрыгать. Так, погоди, тут логово. Значит, надо по стелсичу. Фига наносится по стелсичу. Нужно вниз. Так, ладно, пофиг. Фига ты заходишь, конечно. Кстати, у меня же уровень был. Давай взлом сейчас прокачаем. Таланты. У меня талант есть, один талант есть. Ага, нет. А где взлом? А, вот. А, у меня нету, да, очей. Блин. Характеристиков тоже нет. У меня только навык появился, да, один? Так у меня есть этот навык. Типа вот, я понял. Позволяет наносить больше урона с помощью одноручное оружие. Или может мне тяжелое оружие начинать? Я не могу? Почему? 2 чича надо. Прикольно.
Позволяет принять ловушки при уклонении. Жестко. Плюс урон, плюс урон. Да я даже не знаю, ничего не хочу качать, если честно. Ясно, взломать не получится, да? А у вас нет нужного ключа, отлично. И взломать я тоже не могу, да? На нулевой уровень взлома. Печально. Так, не надо мне преграждать путь. Но я так понял, тут одежка тоже дает навыки. Может, я найду какую-нибудь одежку на взлом. Так. Ну, вроде чувак со второго этажа орал, поэтому пойдем вниз. Ну да, здесь можно было разломать и зайти. А, здесь можно открыть, да, я надеюсь? Ой, клево. Че это? Ключ преступников. Вот теперь я могу сундук открыть. Где? А, он же за дверью был. Ой, я потерял ключ. Прям обидно. Тут ничего нет на самом деле, только деньги. Пойдем Константина спасем. Магическая ловушка. Какие зеркала. Мне бы такой в каюте не помешал. Прям меня... Ух ты. Старый вышитый камзол. Это все скучно. Locked. Начинаю скучать. Well, this has been monumentous, gentlemen, but I have more important things to attend to. Какой ты An потребный. island to govern, treaties to sign, riches to expedite, and a demanding father to impress. Constantine, it's me! My fair cousin! Oh, my lucky star! Always there to pull me out of my fight. I do what I can. We are departing soon. Your father wasn't pleased by your absence this morning. Have you ever seen him happy about anything when it comes to me? You know what he thinks of me. He cares about you. I know that. He appointed you governor, didn't he? He is ridding himself of a source of constant disappointment. Enough said. Today we set sail for adventure. Привет. Какой коп? Нет никакого копа. Да доходит. А, я просто этот чат вырубил. А что это такое? If you only knew how these river scum treated me. Do me a courtesy, fair cousin. Нафига? Now that we stand boldly alongside the brave Kurt, let's give them their money's worth. There's no one left to Да pay. такой себе на самом деле. The brave Kurt and your cousin have already settled the books. Really now? Привет. What a shame. I would have loved to have seen that. We've nothing left to do there. А он что? Типа у меня в команде An теперь? adventure awaits us at the end of the street. О. Может чувака приодеть немножко.
Старая рубаха. Ну, да, посимпатичнее будет. У меня 2 таких. Перчи у меня нормальные. И сапоги тоже пойдет. Шапка. О. Хватай. Блин, теперь у меня толпа целая людей. Ну, я сегодня вечно какие-то косяки. То игра лагала, потом чат сломался, блин. Так, мне надо еще Юнгу спасти. Юнгу. Блин, что я кругами хожу. Симпатичная женщина. Так, а здесь у нас что? Сообщить сообщить послу о своем отъезде. Погоди, а что, Юнгу я не нашел так? Если что-то, я не понял. Торжественный отъезд. Так, поручение. Нет, задание. Ага, груз. Найти способ доставить груз. Это понятно. Найти редьков убежище. Придется нафтом. Угу. Эти хотите сразиться с ними? Давай посмотрим, где эти похитители. Тут что-то нету нифига. Вот там. Мы же нашли какого-то там торговца, который типа нанял пацанов для похищения. Но это не точно. Might I help you, my lady? I would like to have a word with Sir Fontaine. He is absent, but the lady of the house could certainly receive you. Enter, please. Нафига нам его супруга? Да нифига. Ты куда, в стену пошла? Так и будешь стоять? Офигенные обои. Согласен. Oh, I know you. I've seen you at court. You are Lady de Sardet. And to what do I owe the honor of your visit, Excellency? I would Да like с to чего have бы a в ней word был with your коп? Ну husband. серьезно. He is not here, but perhaps I could be of help. It concerns a delicate matter. We are Изначально looking же for a написано, missing cabin boy. что для According to одного. witnesses, he had an argument with your husband before being taken. I see. I am afraid that you have been misled. You seem to have come to the wrong conclusion. The cabin boy you speak of was not taken. He has simply returned home. Excuse Домой. me, but I'm not sure I understand. Don't Ну, you сын see, её, что Your ли? Excellency? We got our son back. I am very surprised. Several witnesses confirmed that your son had a fight with your husband, and that his men escorted him from the tavern using force. If he had joined your husband willingly... Witnesses? In a tavern? And you choose to believe these drunkards over a respectable family? These witnesses are all in agreement, and it is their testimonies that have led me to your doorstep.
My son was probably shocked to have found us. My husband and the other men might have simply had to carry him. A gesture that your drunkards must have misunderstood. How did you find your son's trail? We have never stopped looking for him. We learned the new name they gave him, Jonas. My poor little Celestine. Then we learned the name of the ship he sailed on. No sooner had it docked in Serene than my husband had the crew watched closely, and we found him. Where might I find your son now? I cannot say, Excellency. You must understand why. Until the Nords have set sail, we live in fear they will take him back from us. This pact. It sounds like some fear-inducing story. Мне к нафтам The идти Nords надо wouldn't be the по-любому. first to recruit through dubious means. Надо переодеться нафтом. А я... Погоди. А я одел одежду... Нет? Блин, походу у меня нет одежды нафта. Или была? А кому я отдал тогда? Так я ему отдал, так у меня такая же есть. Старый вышитый камзол. У меня такой же есть. Ладно, пошли к нафтам. Может, как-то так проскочу. Что? Ну, парень, ну что ты делаешь? Узнать о договорах нафтах. Окей. Я же здесь был. А, он же один из нафтов, точно. Может, у него одежку украсть? Constantine d'Orsay, future governor of Tir Fredi. I'm enchanted, Captain. I am eager to board your ship. Enchanted as well, Your Highness. I hope you enjoy your voyage. Are you ready to leave? Not quite. I still have a few errands to run for my uncle. And what about you? I'm still without news of my cabin boy, but we will have to do without. I spoke with a woman who told me she was the mother of the cabin boy. She claims that her son was taken from her. Taken? Her son is sea-gifted. His parents were required to give him up to honor the terms of a contract. A contract? But what kind of contract are we speaking of? A commercial contract. In exchange for services rendered by the Nords, some families cede more than gold. In some cases, nations even trade some of their subjects before they're born. I wouldn't be able to tell you the condition of Jonas's contract. I didn't even know he was originally from Serene. But what I can tell you is the young man hasn't seen his parents since he was a small child. And ever since, he's been a Nord. Our ships are his home, and we are his only family. Серьезные ребята. Be back soon, Captain. You see anyone else who might be able to Подожди, help? может, он мне одежду Madam, даст? are you ready to leave? Да Not нет, quite. отвали. I'm still without... I have a favor to ask before we leave. I'm all ears. We would like to load some merchandise into your ship's hold. Impossible. You're too late for that. All merchandise must be registered at the Port Authority, and the formalities are long. So, unless you're asking me to turn smuggler and hide contraband on my vessel. I wouldn't go that far. We're only talking about a few crates, after all. Well then, they'll have to wait. The next ship for New Serene leaves in a month. Hellfire.
If that shipment doesn't leave today, the commander will have my hide. Captain, I understand your position, but isn't there some way we can get these crates on board? I doubt it. Even if I wanted to help you, my quartermaster is a half-crazed bridge troll. He's gotten it into his head that a gang of ruffians want to use my ship to pass contraband over to Tier 4D. He's placed guards where our cargo is being held before being loaded. All that is not in the warehouse, and noted on the manifest, will be left on the docks. Sorry, but your crates are gonna have to wait until the next ship sets sail. Sorry, Kurt. At least we tried. The commander is gonna have my head. I'm sure that's what he wanted in giving me this impossible task. In that case, we're going to have to doctor the manifest ourselves. It must be at the Harbor Master's office. Вон оно как. Фига себе. Be back soon, Captain. Это уже преступление посерьезнее будет. Your Highness, I'm happy to see you. Your absence this morning worried both your father... Come now, Sir de Corsilion. My father may have been angry, outraged, or disappointed, but he's never worried about me. I'm sad to have caused you any worry, though. Would you believe that I was rotting away in a sinister jail, guarded by thugs ready to kill me? Though still seeing double from last night's drink, I was preparing an ingenious escape plan when... Ta-da! My fair cousin jumped up out of nowhere and saved me. I'm quite the fairy tale damsel in distress. You might have refrained from the company of bandits the night before such an important departure. Take away the risk and halve the pleasure, de Corsilion. It is the salt of life. I fear that some of my teachings have been misunderstood. But you wanted to ask me something, de Sade? Так. I've had a word with Lady Fontaine. You must know her. That rich family that lives near the docks. She told me a strange story about her son who was a cabin boy on our ship. She said that he was taken when he was a child, due to some contract with the Nords. Чё все сложили руки-то? Do you mean he's no Стандартная longer... стойка? They took him back to bring him home. Well, that is very unpleasant news, de Sade. We need to do all we can to bring the boy back to his ship. Since time immemorial, there's always been a certain price to pay for the services of the Nords. Children born on their ships belong to them. It's the rule of the sea. But certain contracts are so important that they also require children to be offered in exchange. From time to time, the congregation has passed such accord, and certain noble families had to give their Да children... понятно. Are you Ты можешь telling me говорить? that the Fontaines lost their son in an agreement signed between my uncle and the Nords? No, that pact ended a long time ago. This cabin boy, but Sir Fontaine has made a fortune trading with the Alliance. Do you mean he would have offered up his own son in exchange for wealth? Well, he probably Почему did нет? it before the birth of the child, and regretted it afterwards. But that is of what counts most is that you bring the boy. Breaking a contract with the seafarers has always cost us dearly. I will do my best. A Давай, father selling his own son for a few boat rides. Погнали. For ugly, Найдем that этого. is ugly. Lady Fontaine didn't seem to have any knowledge of that detail. Captain, milady, we were given orders to wait here with the merchandise. You're going to have to wait. We need to find a way to clear the access to the warehouse. Так, это где? Это куда? Это вот вы нафты? Одинаковые все. Не поддается. I wish you a good day, Your Excellency. Так, куда мне? Мне туда куда-то. Погнали. Don't you worry now. You'll get your merchandise. Все понял. Мерчендайз.
Ой, я назад пошел. Не обратно с этой бабой разговаривать? Серьезно? Ты все так и любуешься обоими, да? Молодец. Продолжай в том же духе. Блин. Да я уже догадался, что это дом семьи Фонтен. Excuse me, madam, but I haven't quite finished my inquiries yet. If you would be so courteous, I would like you to leave. I have told you all that I have to say. Да-да-да. Запугать. Конечно, запугать. Come on now, stop lying. Jonas was taken away by force against his will by armed men. That is not true. Completely false. Enough. Completely. With every word, you are a step closer to a prison cell. Prison? But what would be the charges? For kidnapping. Whether Jonas is your son or not, he's a naught that you kidnapped and locked up. In the eyes of the prince, you have committed a crime that puts the interests of the congregation at great risk. I beg of you, Your Excellency. Have mercy Oopsie on a daisy. poor mother who is looking only to recover her child. We didn't kidnap our own son. Нафига And тебе if you need сын, to которого ты speak не to be видела convinced, никогда, блин? please do. He's in our warehouse, near the Coin Guard Plaza, next to the canal. I am certain that once you have heard his account, you will see the tragedy in our predicament and help us. I regret having had to Зеленоглазка, threaten that woman. You didn't have a choice. She was lying, and we need to find that boy. Освободить Джонаса. 130 метров. Пойдем освободим. И проблемы. Here we are. Be careful. Fontaine won't be alone. He'll have his henchmen with him. Да пофигу, всех завалим. Right, cousin? Let's just try to remain discreet. Что у нас тут есть внизу? Ничего хорошего. Ой, Lady ой, я чуть Desade, куда-то what are you doing here? пришел I куда have come надо. looking for your son. The Naughts are worried about his disappearance. Those Naughts took him from us, but now we've got him back, and he'll be staying with us. Would you be so kind as to hear what I have to say, Sir Fontaine? I looked into the Я contract даже не буду that пытаться, у binds меня you харизмы to the 0. Naughts. It was indeed you who ceded your son to them in exchange for help with your business with the bridge. It is so. But that sort of contract is ignoble. I never would have signed it if I had known. You should have thought of that before. Breaking the contract could have regrettable consequences for the congregation. The prince will know how to negotiate with the Naughts. If they take my son back, my wife will die of sadness. Her sadness would be all the more terrible if she learned of your role in this story. Don't you think? You wouldn't dare tell her. I beg you. You were not знаешь, leaving что me он with a сам сказал? Very well. Печально. Take the О, key минус 1 and плюс 2, нормально. take him away. Cursed be the day I delivered my son unto the Naughts. All children leave the nest one day or another, sir. Farewell. Даже не пришлось никого убивать, но обида. Тебе не пора на пенсию, дедуля? Так. Ёкарные лабиринты. Вы, ребята, ходите сквозь стены, да? Я как выгляжу, красавцы. Всегда так делаете. Где-то вылез. А, типа, если бы я отсюда пошел, мне пришлось бы их убивать, да? Блин, я неправильно пошел. А, вот и вход, да, был запасной. Так, короче, я не туда пошел. Дом семьи. Это все дом семьи? Что? Может, и склад семьи?
So it's here that our man keeps his son. Сейчас у нас интересно. А, взламывать я не могу. Ключа у меня тоже нет. Ой. То убери оружие. Блин, а взлом было прокачать? Вот я дал. А вот он чувак. Какой ты стрёмный. В принципе, для Юнги самое то. Блин, я мог стену сломать. Но не сейчас, а в принципе. Who are you? My name is Desarde. I'm legate of the congregation. Your captain has sent me to find you. And were you able to convince my father to allow me to go free? Yes. Even if I had to. Прям конкретный пират, по нему видно. That doesn't surprise me. He seemed to have no intention of changing his mind. I feel more sorry for my mother. She seems so sweet and happy to see me. You don't seem to be all that close to your parents. I hadn't seen them since I was 5 years old. I barely remember them. They find me, capture me, and lock me up in this warehouse. Hard to grow close after all that. My family is the Naughts. I am sorry for my parents, but that is the way of it now. Можете говорить чуть побыстрее, а? Yes. You should still go and say farewell to your mother. Then find your way to your ship. Так, I will see you there. Осталось еретиков найти. Еретиков. И покарать. А, еще с грузом надо разобраться. Давай с грузом разберемся. Блин. А, погоди-ка. Я наверх не ходил, надо посмотреть, может там наверху что-нибудь интересное есть. Всякая барахлишка. Ладно, погнали. Что за весы такие? Типа поторговать можно с тобой? Welcome. It's such a pleasure to see you again. Have you seen anything to your liking? Давай. А что купить можно? Нормально. Че присел-то так? Не, фигня какая-то, короче. А есть это одежка нафтов? Не, только была даже пошла от таможенника. Установление магии. Короче, переодеться нафтом. Any idea how to get in there without being noticed? Let's take a look around the building. We might find a less conspicuous entrance. Where is the manifest to be found? I've already been to the port authorities. They keep the official documents upstairs. Можешь его завалить? Не знаю, зачем я это сделал. Вроде нормальный чувак был. Ой, репутация минус. Как ты нас спалил, парень? Тихо. Кажется,
Кажется, скрытности не получилось. А, я не могу взломать, да? Блин, мне надо взлом прокачать. Я же знал, что взлом очень пригодится. Почему я не прокачал его? If you wore a Naut uniform and you were able to keep your mark hidden from them, they might let us in, unless we just offered them a drink. Да я понял. These sailors rarely refuse one. I see where this is headed. If we drop a little soporific in their glasses, the way will be clear. А, надеть куртку или керасу фракции. Ну уже поздно, мы уже всех убили. Че я тут делаю? А, вот она. О, ключи. Here is the ship's manifest. We only need to add our merchandise to the list. Да, блин. А, он не открывает это. Я думал, я ключ взял от сундука. Похоже, что нет. А от чего я взял ключ? От этого сундука? Нет. Так. Orders haven't changed, you know. No one passes. Интуиция. Did you hear the bell? The bell? Of the port authorities? Of course. We are not in Teleme, you know. You better get going. The harbor master is ringing it. All the Nauts must rendezvous at the port authority immediately. Must be something serious. Damn, we didn't hear either. We're done for. Come on, we need to move fast. Be off with you. I'll watch over the warehouse in your absence. The path is clear. We should notify the men. They need all the time they can get. Вот, тут тоже дырку сделал для меня. Это типа можно было обойти все это дело. Тут типа по стелсичу. Здесь спрыгнуть и по стелсичу пройти туда. Понятно. Все с вами ясно. Ну, короче, типа путей много. Ну, не так, что прям много. Несколько есть вариантов. Damnation, we've been found. I told you that the smuggler was not worthy of our trust. The man to which you are referring was arrested and thrown into prison. But reveal to me your hiding place. Oh, the traitor! Have you come to deliver us to the Inquisition then? Please, please, have pity on our souls. We have committed no crime. We are not heretics. We are nothing more than historians. In that case, why is the ambassador of Teleme so concerned about your teachings? Why is the Inquisition looking for you, and why are you hiding? Our only error was wanting to publish our work. It's true. We presented our research, but it didn't please the censor. And here you have the result. We fled all the way to Serene, thinking we would be safe.
But the Inquisition wants to silence us so badly that they followed us here. Tell me more about your research. What about it is so horrifying that it would provoke such a fuss? Our work concerned the teachings of St. Lucius. The disciple of Saint Matthias? The one who returned to Ptolemy after traveling with his master? The very same. His writing was carefully preserved, but never seriously studied. With the discovery of Teofredi, we thought it crucial to take a look at the original text. We wanted to verify if this island could have been the faraway place that he spoke of. The Eden of Saint Matthias. And? What did you find? Teofredi is without any doubt the land that our Saint Matthias and his disciples went to. But the text that we discovered was radically different from what we expected to find. In the original text, St. Lucius doesn't speak of an Eden, of the paradise of the illuminated. He speaks of a voice that came from the depths of the earth, which convinced St. Matthias to stay there. It was written in black and white, and there is no doubt about it. The original... I understand now what that text has cost you. This voice from the depths sounds more the power of a demon. The sacred texts are always difficult to interpret. Who were you hoping would give you asylum? We were hoping to reach Al-Sad. Our research won't interest the Bridge Alliance, or at least I doubt. By entering Al-Sad as clandestines, you risk being... That would be better than being burned at the... Уже хочется скорее приплыть в Тирфит. Did you try speaking with the Посмотреть, что там. senses? Тут что-то пока все очень скучно. Forget what you have discovered, perhaps? Oh, we have signed already, and we were even ready to say that we had never seen the true text, or anything else that would have pleased them. It served no purpose. It's our lives they are after. I see. I beg of you, please do not deliver us to them. Let us continue on this path. I don't have the heart to deliver you to the Inquisition, but I cannot do much else to help you. Your smuggler is locked up. Maybe there are others in his band that can help you. Be careful and discreet, and you will survive. Oh, thank you, my lady. Так. Ага. Это какого хрена? Так. Все? На сегодня нет, не все. Валить надо с этого места. Мне уже даже не интересно было обшаривать ничего. Слазь. Все равно урона от падения нет. It would seem that I'm not the only one with a tender heart. Че? Что-то еще есть? Что тебе надо? А, блин, точно. The way is clear. It's time to get going. Do your best to be quick. Don't you be worrying now. The warehouse is at the end, to the right there. Move out, quick. Еще с кем-то поговорить? А, я... Мать твою. Сколько можно разговоров? Далеко дойдет? 150 метров? Блин. Тут не пройти.
Неумело написана записка. Родственник богатея, который сам напросился на неприятности. Он у нас, и мы его убьем, если не получим большой выкуп. Тащите туго набитый кошель в переулок на юге, в квартале старых складов. Да пофиг, погнали. Ой, что, да, что здесь трупы? Нормально? Что за чудо? А, тут же у нас болезнь, все понятно. Пытается лечить всех. Да. Хорошо. 40 метров. Тут у нас сжигают трупы больных. Your Excellency. Lady de Sade, I have been told that you were named legate. Congratulations. Those are great responsibilities for someone as young as yourself. But you will bring honor upon your family and the congregation. Of that, I'm certain. I thank you, Excellency. I've come here to inform you of our departure for Teofredi. My cousin Constantine is taking office as governor of New Serene, and I'm accompanying him. I had no idea you would be leaving so quickly. What a shame. I had thought... Well, then, that is a pity. Have a pleasant voyage. A brilliant future awaits you. They say that it is a marvelous island. You seem slightly hesitant. Please, tell me what troubles you. A rather unscrupulous individual has been sowing trouble in Serene. A charlatan passing himself off as an alchemist. Do people actually give credence to these lies? Alas, yes. They snatch up his celebrated panacea. Remedies worse than the ill, believe me. As you can well imagine, alchemists are our pride. This vulgar trickster casts dirt upon their reputation and our own at the same time. In any city of the Bridge Alliance, we would have arrested him. But here, we respect your laws. I shall see what I can do, but make no promises. My departure is imminent. I thank you, Excellency. And I am pleased to see you have taken so well to your new functions of diplomacy. The man operates in the city center. He is said to be clever and mean. Be careful. Сопровождение. Так, короче. I need to be going. Goodbye, Excellency. Goodbye, Lady de Sade. Ой, я готов отплыть, наконец-то. А, ну да, конечно. О, тут что-то можно пошарить. Это типа я про записку, которую нашел. Ну пойдем отобьем какого-нибудь богатея, бандитов, поделимся немножко. А где? Подожди, а где это было? А, найти шарлатана? Да, а что тут искать? Я его вижу. Вот он. Citizens, I present to you Panacea, the absolute cure of everything. Toothache, stomach ailment, and even an open wound. This potion heals all of that. And more still, this little phial is the product of years of research and intensive labor. I hear you asking if this remedy can heal one from the Malicor. Alas, not yet. But your question is legitimate. I am so close to finding the cure. But the Malicor isn't the only ailment causing you to suffer. Not true? Then don't miss out on this chance and give yourself a healthy and energized life. Rejoice! A phial only costs a few coins, and well worth it.
to make your life shiny and new again. Does it really heal everything, your potion? Everything. Absolutely everything. Except the Malachor, of course. That being said, it is known that those in top health resist the Malachor best of all. Then don't throw away this chance. Типа это никак не проверить, все равно все умрут от Малахора. Очень удобно. It's a deal. I'm gonna take two. There's a man that knows a good deal when he sees one. Hurry now. There won't be enough for everyone. There he is. He's our man, no doubt. His speech is well polished. Ah, you're finally tempted. In all honesty, I haven't made up my mind yet. I want to be certain that I'm not dealing with a charlatan. In this day and age, I can't blame you. What might I do to convince you? Бухани сам. Are there any nasty side effects with this remedy of yours? There are none. You will feel nothing but an intense sense of well-being. Will you drink one of your potions to prove your good faith? Of course. I take a little sip every morning. But as I'm in perfect health, you won't be able to verify the improvement in my condition. But if it helps you make up your mind, give me just a moment. There now. As you see, I am still. То есть они не нарисовали анимацию, как он пьет? Come on now. I saw you take that vial out of your pocket. Nothing proves that it's the same potion that you sell to your clients. As a man of science, I consider skepticism a remarkable quality. But in your case, it is not skepticism, but blindness. We need to steal one of these potions and force him to drink it. Brilliant idea, Kurt. Let's take a look at his cart. А где его повозка? Вон там? Идем обшмонаем. Не заперто, как удобно. Научный журнал химика. Страницы исписаны мелким разборчивым почерком. На них описаны результаты опытов и осмотра пациентов. Встречаются непонятные символы. Сложность некоторых рецептов не оставляет сомнения. Автор этих записей был очень хорошим алхимиком. Ой, я взял. Этот странный алхимик из Альянса, который снял комнату наверху, просит не заходить к нему и не делать уборку. Наверное, старый дурак боится, что ты разольешь его склянки. Пусть сидит в грязи, если хочет. Не будем ему мешать. Че, крадусь. Бля. Мочи их, пацаны! Мочи! Мочи, падлов! Где мой ствол? Бам! Тихо. На. Фига мне втащил. Нас. Чего там, не справляешься? Пока. Я, наверное, пацанов отключу. Ну, потом. Когда буду шастать, потому что мы что-то втроем 3 на 3 как-то не очень интересно. Нашу пацанов хотя бы был бы хотя бы шанс. А тут можно просто отскакивать и расстреливать всех. Стопудово. Так, где-то шарлатанище. Have you finally made up your mind? I happen to have a vial of your medicine. Would you be willing to drink it in front of us? To prove that there is no risk? This bullying is trying my patience. I'm beginning to suspect that you might be working for a rival. You refuse to taste it? You might have put something in it to cause me harm or further disgrace. No, look. The vial is still sealed. It comes straight from your stock. And you dare challenge me when you have just Да, это как-то тупо, нет? Come now. You can see for yourself that I'm gladly returning your vial.
So that you might drink it in front Могла бы of купить у него witnesses. флакон. This might help to Денег не dissipate хватает. my doubts, as well Это as все those of тупо, these нет? brave folk. Yes, no, you don't have the right. Damnation. He got away. He can't have gone Что? far. Find him before his head ends up Как on a вам spike. сбежать? Вы же тут стоите Think back to толпой. the note that we found. We need to take a look at the tavern. He won't leave the city without his Мать твою, belongings. Гертруду, блин. Это же бандиты какие-то. Вы что, их поймали? Что-то не нравится, их тут раньше не было. Кому втащить? Ладно, ладно. У них, походу, голова болит от микстуры, поэтому они решили спросить с парня. Так, а где он спрятался? Но вообще мне показывает, что мне надо наверх. А где здесь путь наверх? Например, вот он. Не открывается. Easy. You again? What are you doing in my room? I'm not the only one that's found you. Have you seen the mob that's gathering in the street? I'm neither deaf nor blind. By the spheres. Why didn't I leave the city while there was still time? The Alliance ambassador is quite unsettled by your commerce, and he's the one who sent me. Sahin. Him again. Ruining my career wasn't enough for him. He's the very reason I had to leave the Alliance. And here I am, playing the part of the potion maker. Me, who was once a respected... О, боже. Are you not ashamed to have... These potions are not harmful. That is to say that they... But you could just as easily produce real healing potions. So why don't... You don't understand. I fled. But I haven't bought this potion. Is an attempt to create in the... So you manipulate people to use as experiments? I don't have a choice. But it does not harm them. If this potion were inoffensive, then why wouldn't you drink it when I offered it? I ran tests on myself for such a long time that a small sip of this mixture provokes in me now a violent... The mob would have been furious in any case. But a normal dose, I assure you, is without... Что-то он врет. Там он толпа стоит. И все с головой. Dr. Sahin warned me that you were an imposter. That doesn't surprise me coming from him. I understand if you don't believe me after all that. But I haven't. I would still be one if Sahin hadn't set up a chain of machinations to disgrace me. Что это? Что это? Why does Sahin Ну, bear багов such хватает, hate? конечно, да. I wasn't fortunate enough to oppose certain great minds of the Academy. I saw them to find a remedy to the Malachor. They won't hesitate to kill. It is for an act of courage that you fell from grace. Your methods don't seem so different than those of... I don't torture people. And this potion only has... Perhaps. But you are hurting innocents. So... Да, давай арестуем I'm его. sorry, but I don't trust you. I'm going to deliver you. My lady, I beg you to spare me. I've heard enough. How unjust. Да пофигу. А, теперь опять идти к послу, да? О, тут есть fast travel. Это прикольно. Тоже Your что-то прикольно. Excellency. Lady... I tracked down your man near the coin guard bank. Finally. Let's just say that I put an end to his... Matters turned out a little... He is hiding in a room in the coin guard tavern. Why didn't you have him arrested? Angry citizens have gathered round the building. I decided it better to avoid the mob. But if... Governor Burren will be happy to learn that a legate... Thank you for your help, Excellency. I need to be going. Goodbye, Excellency. Всё, давай. Goodbye, goodbye. О, на третий уровень. Слушайте. Слушайте. Может, сейчас могу качнуть что-нибудь? У меня 2 навыка. А тут нифига не дали. Странно.
Только навыки качаются. А что мне навыки могут дать? А, у меня я один навык-то не потратил, поэтому у меня 2. Я могу тяжелое оружие качнуть? Так, чисто для прикола. Все? Квесты закончились? Хотя, нет. А что с грузом? Блин, а тут что надо сделать? Поговорить с послом. Поговорить с капитаном. А, ну с капитаном я всяко поговорю. Давай с квартирмейстером поговорим. Где он? Мать его заново. Что-то я не вижу. Маркер не включился. А с послом? А вот, посел включился. Эй, посел. Наверное, квартирмейстер куда-то делся. Эй, фикс. Ну, типа за квесты дают, да, опыт надо это. Только интересно, за все. Ну, типа за каждый пункт или просто за весь квест. Good day, Excellency. Lady de Sarde, to what do I... It pains me to inform you that the heritage... Какая жалость. How could that... Alas, these renegades have found protection, but the ambassador... I would not have been able to capture them without risking a diplomatic incident. The bridge. But I had hoped that you might intervene quickly. We have nothing else to do. Не хочу пока с ним это... I must be портить going. Отношения. Farewell, excellent. Хотя мне не нравится. Light guide you. Ну, фиг с ним. Да, погнали отсюда нафиг. С капитаном-то я... Да ты серьезно, женщина. Не стой на дороге. Ты у нас кто? Господин де Курсон? I need to be leaving. За Курсон, отдыхай. Вот он, капитан Ласко. Madam, are you ready? Can we weigh anchor? We should be able to set sail with the tide, as agreed upon. My cabin boy. You do? All we can do is plot a course. I do thank your actions bring you on. Permission to board the ship. We are ready. Certainly. But keep in mind that we'll be... If you have any farewells to make or any final business... No, my house is in order. We are... Perfect. Follow. А, еще не все, еще ходить за ним надо. О, одно очков ног. Блин, так я могу пойти всех взломать. На мне лень, если честно. Так. Ну тут непонятно, что качать. Вот здесь понятно, надо взлом качать. А что надо? А мне нет очков? Блин, на 5 уровне следующий очко. Обидно. Ой, ладно. Что там написано было? О, это наша коробка. Нормально. Симпатично. Чего? Вы что, перевозите какую-то тварь? Кажется, у нас больше не будет коробки. Никого не было. Может, хоть босс? Будет интересно. Блин, а как же мы поплывем на этой работе? Походу босса не будет. О, боже. А, нет, он устает. Нормально. Ладно, живем. А типа я один буду с ним драться? Клево, мне нравится. Тихо! Ой, а что так больно?
Я забыл, как драться. А, ну так. Хыч! А, какой там медленно. Хыч! Мне бы, подожди, мне бы побухать немножко. Ой, какой порошок, дебилы. Надо зелье было. Ух ты! Чё? Ну такой себе бой на самом деле. Не впечатляет. Блин! Бывает что такое. Серьезно, так далеко все это? О. Я думал, сохранился перед боем. Да японская мать, это подвиньтесь. Madam, are you Mike? I do. Permission to... Sir, you have. No? Perfect. I am so eager to discover Tia Freddy. My isle. My new city. You'll need to arm yourself with patience. The voyage will be long. I've been told the trip lasts months. And they say the place is full of... Да, я вернулся. Да блин, сейчас не вернулся. Неплохо. Эй. Надо поставить, кстати, зелье. А, это типа от расстояния зависит. По рукам его нельзя бить, я так понял. Блин, как же неудобно. Понятно. Скучный бой сейчас. Тихо. Хотя он иногда дает. О, что там? Там что-то сзади было. Долго что ли? Кажется, он потерял ориентацию просто. Ёшкин кот. У меня так скоро кончится. Ну, туда и фреймы есть. Ну да. Привычка на пробел жамкать. Почему нельзя сделать уворот на пробел? Ну что за бред? А где это вообще?
Уклонение пробел. Что? Я не знаю, ну может быть это сработает. Так, где меню паузы? Значит, это контратака на правую кнопку, а не уклонение, если что. Если кто-то не в курсе. А, вот, пауза на тап. Ну, пускай будет на тап, короче. Так, что еще я хотел? Ну, раз я поменял, надо тогда Ctrl на Shift поменять. О, боже, какие-то хрень. Надо сохраниться поближе. А, вот, дополнительная атака. Пускай будет Shift. Ну, бегает, в принципе. Надо сохраниться будет прям там. О, слушай, работает. Ну, это радует. Может, сейчас будет нормально все. Или нет, надо даже позже сохраниться. Permission. No? Perfect. So eager to discover dear Freddie. My isle, my new city. You'll need to arm yourself with patience. The voyage... Видишь как? Да в смысле ты попал? Да какой порошок, блин? Сука. Хорошо. Я дебил? Тоже видно было. Добивалочку посмотрим. А, нет, он же нам живой нужен вроде как. Мы перевозим его. Странно, конечно, что такая женщина справилась с такой мордой. Он же нам живой нужен, нет? Ну, эпично на самом деле. Хоть и просто, но со вкусом. How do you fare? Fine, fine. It is dead. Are you wounded? I'm well. Your lessons have proven effective. I've never seen a beast this size. It's quite extraordinary. Cousin, what a fight. You were illustrious. I'm not of the same mind. I have the feeling it was already weakened. I did nothing more than finish it off. Your humility remains a constant. But believe me, that battle was absolutely epic. Ну, хер знает.
Можно все что не взять? О боже. Геймдизайн от бога, конечно. Ладно, не важно. Greenblood, do you need something? I must leave you. Даже нельзя поговорить о том, что произошло. Вам не интересно? Ну, мы теперь никуда не плывем, я так понимаю, да? Что с нашей коробкой? Эй, можно мне на коробку? В принципе, маленькая дырочка, заделаем по дороге. Погнали отсюда, меня бесит этот порт. Слово совсем. Ладно. Так. О, тут есть другая коробка. Madam, gentlemen. Your cousin's enthusiasm is most impressive. This journey is his long-awaited chance to prove his worth. He has a demanding father. More likely he's just happy to be free of this hornet's nest. I definitely know I am. That's certain. Stations, lads! Weigh anchor and ready hard to wear. Lively now, lively! Catch me a wind! Ну, если тут еще и морских баталий не будет, ну, это совсем уже печально. Честно говоря, я хочу уже перерыв сделать. Но мне кажется, что если я сделаю перерыв, я потом не стану играть в эту игру. Просто добью большой и толстый. Что-то как-то обидно все. Понятно, пароль коробкой не дали. Ну, это как бы можно было не надеяться. I have no idea what sort of ceremony you've prepared for my arrival, but I would gladly skip it, so... Indeed, these are rather peculiar customs. I see, it seems you were quite intent on serving me a drink. Hello? Cat got your tongue, gentlemen? Would it be those annoying beaks? I am truly sorry. These doctors should have shown a greater measure of courtesy. Thank you, dear doctors. Move along. Don't trouble the Naughts. Pay no attention to them. Instead, just drink. The long voyages at sea require the appropriate treatment as soon as we land. According to our scientists, without fortifiers, you might catch your death, and that would be quite regrettable. I should have chosen death. This concoction is liquid torture. I would think that they would have warned you on the ship. Not in the slightest. And you must be Lady Morange, my predecessor. You are correct. There you are! To your health! Aha! You got your dose of bile too. Allow me to present to you Lady Morange, and to you, my dear lady, my most trusted cousin. Where is the captain? He seems to be preoccupied with some sort of admiral. Indeed.
Then I will have to Они face по татуировкам most marvelous определяются, да, генералы? Excellency, lead me to the palace, I Ну, beg you. вполне возможно, кстати. And, whenever possible, go by way of all the intriguing alleyways. I am dying with impatience to discover this new city. My city! Your Excellence, we must wait for our escort. No need. Have no fear, for I am here to defend you, my lady. I've been scullied. Что? How so? My admiral laid me off. My cousin was nonetheless delighted with your services. I hope that there was no misunderstanding. None, I'm sure of it. She just ordered me to give you any assistance you might need. This request doesn't seem to please you. Don't take offense, but it's not pleasant for a captain to abandon his ship. In any case, here I am at your service for a while. Курт. Так. Тебя можно прокачать? Нет? О, да, у него есть что-то. Давай урон качнем. А я могу ему приказать открыть ломок? Блин, по-моему, я себя качаю сейчас. Прошлите бафы от меня. Ну, естественно. Ну да. Ладно, пофигу. Прокачал тяжелый. Да нифига. Ну, то есть, как бы, мне так не кажется. За 1700 точно нет. За косарь я бы еще подумал, но хрен знает. Я немножко расстроен, да. Что все так печально. А можно убрать персонажей, типа... Отправь... А, хуй справку, блять. Подожди. Так. Курт. А, то есть нельзя, да. Мне, то есть мне одному тусить вообще нельзя даже. Серьезно, блядь? Так, удалить. Удалить нахуй. Можно мне так ходить? Вы не собрали группу. Ну ясно, я понял. В одного даже не походишь. Печально, чё, блядь. Я бы вас всех послал бы на все 4 стороны, ребята, если честно. Да блин, ладно. Можешь не доставать оружие на людях. Это немного напрягает. Хотя им пофигу. Понятно. Погнали кого-нибудь убьем уже и, наверное, закончу я с этой игрой на сегодня. Нет, просто с этой игрой закончу, наверное. Доступ закрыт. Мне нужна reputation, я понял. Ну, только что. Не, ну так-то вроде симпатично. Ну, локейшн. Только, блин, как-то все это... Какое-то все это мертвое. Если честно. Эти вон стоят просто, блин. Че не патрулируем? Баги тоже присутствуют. Ни с кем ничего хорошего мне не скажут. Че ты прилипла к этому ящику, баба? Так, как отсюда выйти? Я хочу куда-нибудь свалить. Я хочу посмотреть на пейзажи дикие
Нахрена мне город? Я только что весь 2 часа в городе или больше тусил. Что, не открывает? Hello, Your Excellency. Понятно. Да ну нафиг, не хочу. Я в принципе не хочу в Dishonored играть. Не знаю почему. Поношенная треуголка. Невидимые стены. Угу. Спасибо. Хорошо. Не знаю. Да меня тоже начнет от нее воротить. То есть выйти я не могу, да? Ну, конечно, надо по квесту там что-то сделать. Просто так погулять не пускает. Слишком много ограничений в этой игре. Вот что я думаю на этот счет. Да не хочу я туда идти. Хочу выйти с этого города. Подышать свежим воздухом. Поплавать на коробке не дали, так типа хотя бы погулять дайте. Ну, судьба, да? Даже выгнать этих утырков с отряда и то нельзя. Можно в море утопиться, но если еще в море утопиться нельзя, то это все, я вам сразу плохая игра. Я серьезно сейчас, не шучу. Так, сейчас выхожу на пирс и топлюсь нахуй. Если мне не дадут утопиться, то это все, ну это вышаг. О, тут алкашка есть второго. Вряд ли так местная алкашка бы сказала. Все, я хочу утопиться. Дайте, блядь, мне утопиться. Серьезно. Можно я утоплюсь? Можно какой-нибудь из этих уродов утопиться? Вы же умные были, пропускали меня. О, спасибо. О, коробка далеки. Можно мне позорную трубу? Я хочу коробку отследить. Да, тут даже спуститься нельзя. Ладно, короче, нахуй это дерьмо. Я что-то заебало, если честно. Самое обидное, что я пропустил момент, когда можно было вернуть игру. Теперь я уже это не смогу сделать. Это самое обидное. Так что ладно. Через, наверное, полчасика продолжу в Hollow Knight играть. Там намного интереснее все. Боссы. Так что давайте. Через полчаса, может через часик. Чтобы все были как штык. А пока что на сегодня все. С этой игрой все, точнее.